te khorok busukni jan thangmani nogoi nung tipra land sinai maharaja je tabo chini bagai samung khlai tongmani obo kaitoni no kaisa plan jeng hain je chini borok tabo kichuta part holo bangladesh tabo tong boroni bagai bachin pei ngai tong chini ekta no bul bin thanio abo hangke jeng hanjangman musongjak alada constitution sanamari tong jengno लामसुगो चिनी तिरपि खरं हाबा नकनि फाइसिंतै फाइसक पाइजे चिनी बरम गनां जोग 29 कृष्णपुर थानाय आइपिएफटी नि अंगै बातायनाय गीता देबबर्मा बबाय तिनी तिरपि खरं हाबा नकनि फाइसिंतै स्राय स्राय कताल जे ककथाय बिनि हयते मालनाय लामसुगो मैडम न तिरपि खरं हाबा नक फाइसिंतै आओ ननबो बेलाय खेनो खाक उफुरबाय पाइफ्लिया हामबाय तिचिबाय आफर तै तिरपि खरं नायतंनाय joto tiprasa ni dangsu ni takukte bhu songno bahino paipleya hambai te chibaya phado आसा ननो जे डिपार्टमेंट एबा कायसा सार्भिस वो चाकरी खाई तंगमानी जे ताबोके तामनि बागै नों पलिटिकल हाफारो फाइनेन नांखा अब किसा लुकुरंनो स्राय किसा सायखना रेदि belai kheno hambai nono chin takuk komol nang belai kheno nangkuk mani jarawo nangkuk mani prashno ba question nangano sungka aw ninabo kubui nang je sungmani ang khoroksa education department to samukhlai tongmani as a assistant headmistress ang yakhaba last time chakri tongmani kokborok directorate as a OSD angkai ang prai 1997 o chakri o hapmani PGT o hapmani post graduate teacher aboni pore 2000 promotion nangkha এবং এই পথ বা পোস্ট নাং বিআরএস নাখা থানায় 2021 যেফ্রু এডিসি ইলেকশন নানি বা ওংখা আফ্রু আং চিনি আফ্রু আইপিএফ টিনি পার্টিনি সুপ্রিমো তথা বরম গনাং চিনি এনসি স্যার ব আনো সাকা যে নং ডিজাইন দিছিদি ননাং টিকেট না নাঙ্গো টিকেট মা রেছিনাই ও বাহাইকেন বানো অ্যাপ্রুভ খাইমানি বাগে বিনি টিমো bano nangjakhana abo haini wansukui ang resign remani kintu phiaba ang resign rena rogani kuno pre-plan kरै ang chakri khaimani logi logi chakri khaite tino chini kaisa employee association tongo Tripura Nationalist Employee Association ajagni president ngai ang president ni daitto palan khlai tongmani enkai time to time afro background khisa ma sasinai time to time after jehetu ADC election declare ngai thangka March mas hama tongo ang buldanga saimalia March mas 12 tarik last date nomination submit khainani enkai a dino khub maybe ang joto to muituma mani a dino 6 tarik haima tong enkai 6 tarik o how far chini NCSR chungno jehetu chung ba party no backing khaitongman ba as a সংগঠন TNE engai election rogo chini kuno ketal dagi mungda tong sungno kuno assignment rok daru abo saimana ni nei ang saijungya jeng ko ekjona party ni borok tongo ga ba ke binogo phungni time o thangmani morning rom di abha around 9 sa 9 bhai time jeng binogo thanglai mani bano sawo gita nang chakri akar city no nang ticket na nang sinai geng saga sar ang to kuno prepare ya actually ani sana thangka ani bo resign na nango resignation na nango abo acceptance faina nango ngasu short time abo সম্ভব বাংলা খানি সামানি নানা 3 দিন যাকো সময় তখাই নঙ্গ জুগারতে মুতমানা দিন ফ্রাইডে নং তিনিনো নিনি রেজিগনেশন সৈমানি তিনিনো নংরুদি দাখিল খাইদি 3 দিন সময় তংখ নং সাফিসিয়েন্ট টাইম তংনি নং খাইদি নংকা আং তো যতন সাইমানো আং আগি ব চাকরিনি সিকাং TSF রখাই ফাইজা ang belai kheno dofano hamjago nini thui rekhangkai nini langma bai dofama thangjamai nikai ang khuchi tabuk phanang ri mano haisi from the beginning ang jokhon class 8 o poripur rogono ang belai kheno dofa bai kringjak TSF bai kringjak ani background TSF ngai afro roni je TSF ni je motto boni je ideology abo belai kheno different haisi jeng thike thipan ri mana ajora phano ngai chrai furupan ang class 8 ni simino ajaga jori tongjak 9 10 tongfrute bo actively college of tang fully mane TSF ni je kono program hangkai nini conference panang thung
division ni conference panu tung central ni panu tung jakun jaga jang thangai attend khai abono kari bori kene borok kanani andolon di ni kok borok ni tui andolon di joto jaga no ese jeng support arengai jeng huge porion borok kuthumna nangkhangkai jeng ara thangai kuthum layo haji inge emon din rok thangka hostel tongmaba hostel ma habi porjon tongkha jeng hostel gate dogo gonta 2 gonta rok jeng phataro kari tonjaka movement na amko andolon angkhor ei obostha rok angkha jeni life inge owai khlai family inge 2009 ni simi IPF tirok Tipraland sanlai family abo to Tipraland borok joton siwo inge ei Tipraland sanpuro already ang chakiro habjak apur pano ap frun theke no ortha 2009 ni simi no ani kaisa feelings tongo je Tiprasarok no mothangna nikai udo Tipraland te kuno lama kari khajak Tipraland manya sak Tiprasano te mothang manliya o jaga je microscopic minority thamani oboni theke rok khangnani chini survive khainani ba chini adjusting ni bagi hingka ekmatro Tipraland nangsenai a kok thaichano kai ang 100 ni 100% ang bisas khayo haisi hingka abon bagi IPF te jehetu Tipraland andolon mani hingka jengje obai ke chini NC sarbai bitre khlaijagan abo tang wan sugya hingka afur angase bu buji man sugya bono haisi ei ADC election ng tongfru rogo boje Tipraland saka simi sai tongo bisingti je sanyangi tongmani bo je silent tongmani abono singa se romi manliya abo ang simia huge number of Tiprasarok jengaro betray khlaijakha kobi kok sana thang kyang wan soga je yes or Tipraland santani bano kam nangjakha bin timo kyang easily ang abono resign dire kaisi ani afro around from the tabuk jodi tongha tani 85 rok tong khamo pray almost 80,000 ani salary man tongmani te 11 বছরান চাকরি তংখ আং ওয়ানসুকা এই 11 বছর চাকরি খাই তো আনি ইন্ডিভিজুয়াল বা আনি ফ্যামিলি আং কাহাম কেন সাফিসিয়েন্ট আং থাঙै মানো হাইছি হাঙ্কাই আং ওয়ানসুকা যেনা আনি বাকি লাইফ যে তংমানো আং সোসাইটিनि বাকি সার্ভিস খাইছিনাই সার্ভিস দিছিনাই সোসাইটিनो आं आनी जे सेक्रिफाइस बा सामुं खालामनि आबो सोसाइटिनो आं रिसिनाय आं दफान बागै सामुं तांसिनाय हिनिया आदिनो माने साना थांगाय आं नगसुचे आलोचना खालामजागलियाव मेटार आनो चिनि एनसी सारसाका जे नों रिजाइन दिसिदिं आं लग लगनो रिजाइन देखा अदिनो रिजाइन दिखाता अदिनो न आं अफिसो थाङै कम्पिउटार आजुगै टाइप खालायै रिकेफिक हाइसि ओंखाय किसा तो आनी जे फिलिंग का आबो नेक्स्ट डे रगो ओंखाय आदिनो तो शुक्रबार शनिबार रविबार सोमबार आं अफिस थाङै आं अफिस स्टाफ जत आन टेबिलो फायै বড় আনো হিংকা ম্যাডাম আপনি যা করছেন তা ভালো ভালো করছেন আপনি আপনি তো উইথড্র করেন মানে আনি যে অফিস স্টাফ র মানে বড় মুক্তি সকর কাহাইছে আন বাগै नों बुल खालाय दंहा ম্যাডাম প্লিজ তা थांनि नों अर फाय जों बसक सामु काहांफै खालायलाय दंमोन नों अबनो याकारै थाना नायखाबो तो चालिया माने बेसिरभाग आं बायजा तंनाय र माने एडुकेशन डिपार्टमेंट बो माने सामु काहांखाय ताङै तंमान नुगै माने नन ता थांसिरि हिन साखाता या तामका आनि जे कलिग्स द आजागा विशेष kai jin deputy director masa tongo ओंखाय आंहाय नते खरगसा हेडमास्टार एस ओएस दिङै दङ बो मासा दङ ओंखाय जिनि ते मासानि स्टाफ दङ बंखाय रिसार्च अफिसार के जों मैक्सिमाम 3 जननो बेसिके दंलाय जगत अफिसो ओंखाय बरक जत नानो मानाखै बेका नों ठीक खालायलिया नङाबो बुल खालाय दङ नों उइथड्र खालायदि के सामहाउ आंहा पुरो साहका आं वानसका ठीक আছে बरक যখন আসকাই কাতর কাইছে আবেদন খাই দंखा न ता थांदि नों अफिस जाकरि ताथानि काय आं आफ्रो तैसा चिनि पार्टी लेभेल आं फुन खाय साका ओंखाय आनि जेहेतु आं तो एप्लिकेशन पुटआप खायगा शुक्रबार न आ दिन के तो सोमबार ओंखाय आं साका नायजा आनि एप्लिकेशन आफ्रो टेबिल टू टेबिल गुरि दङ डाइरेक्टर अफिस ओंखाय आं स्टक फाइनार रुवानो ओंखाय ना हय आनो ड्रप रिसिरि कारण आं नुखा आफ्रो आईपीएफ टिओ गोबां मा बरर कैंडिडेट डिजार्व फाइने र बर कैंडिडेट मायनि कक बांलाय तमन आं नुखा के आं साका नायदि जे कक बाङै तंनाय जे मायang तंनाय रो दिसिदि ओंखाय आनो ना हय ड्रप खालायरदि ओंखाय आंनि एप्लिकेशन आं नारगै रुवानो ओंखाय आं साका न रानो ताबु लगलगि सायमे फनो आफ्टर 10 मिनिट 15 मिनिट पर फन आनो साहदि ओंखाय आफुर बरक आलोचना कायसा आचुगलाय तंमनि जिनि पार्टी लेभेल बरक तैसा आनो साहपिका नि नाबो तामाबो थों तंमा हाय नि हिनु नै साव तामाबो चेंचेंरा थोंमा हाय नै हिनु ओंखाय आं तै सानानि उपायग्रैखा आं बोरै खिबजाखा ओंखाय ठीक আছে आं आनि लाइफ नो बाकी लाइफ नो आं जाति हा दफानि बागै
fully samung tangsinai nei na wansugui apro resign mane resignation letter ri mani abo jothoriti acceptance ngi thangka thajung nung bosaga je yes ang 11 maharani pur ro candidate ngka apro ang IPFP engkai pia ang IPFP ngi contest ka thik tongo haipon ang ani andaz tongo chini maharaja ni hawa o chengke botikia karon maharaja no ADC election engnan sekang taya pungnan bagai onek chesta khlaijak engkai pia ani kaisa nafro kisa ani songkus nangmani ke hai abo maharaja ni je Greta Tipralen abo ang da bujiman bulang saimia aprang jototo Greta Tipralen ni je concept afro engkai nini Khagrasuri Myanmar Hailakandi Pathakandi abo hairokno naharei engnai hini maharaja saw इनका अब बांग महाराजा ने रिक्वेस्ट किया महाराज अब रख खाई नहीं तो अनेक टार्फ व्यापार अब तो इंडिया गवर्नमेंट मैटर नहीं थांगो जेहेतु खागड़ाछड़ी रखता बांग्लादेश अलरेडी सगैजाक जदिव अब त्रिपुरान पार्ट दंफोन एक समय अनेक समय अब हाइके थांजाक अब तो नट पसिबल होंगे महाराज अब हाइके तो इंडिया इनका ताबुक आफ्रोनी बाय ताबुकनी कन्सेप्ट किन्तु सम्पूर्ण आलादा नहीं थांग ताबुक चिनी ग्रेटा टिप्रालेनी कन्सेप्ट इनके तामो निनी 587टा एडीसी विलेज along with जे जागा चिनी जनरल फनो आ जागा तिप्रासा जदि मेजॉरिटी तंकांगाय आपनोति ग्रेटा तिप्रालेन नगात अर्थते कोनो प्रॉब्लम ना निक्रिखा जों अपनो सपोर्ट खायांगनानि बा बिनि अगेंस्ट कक सानते कोनो जागा देयर इज नो स्कोप आं वान्सु हाइतेको के आबोनि बागै आं एक समय आईपीएफ टिंगिनो कन्टेस्ट खाइगा किन्तु हाइपन ताबुक चिनी महाराजा बो एक समय कांग्रेस खलाय तमनि बो ताबु बो सालसा सामानि दं हयतो बरक कतरक maybe pogi thangana anga chakhayo ekdino महाराज हामा दङ जे उइदाउट सेपारेट स्टेट तिप्रासनो ते ओ जागा जों सेफ खालाय मानलिया बाबो बुफ्रो सांगाय बिश्वजी देबबर्मा जे फायर सार्भिसमेन खरकजा बुथारजाकमनि आफ्रो महाराजा एकदम मकलब बिनि मुक्ति ककजाक ब बेलायखनो पेइनिं खादि नां सायमानो जे जों बिनारनो बिनि राजप्लेसनो थाङै बबे कक सालायमनि बाफ्रो साव गीता बर्नते माने त्रिपुरानि तिप्रासनो सेफ फाइनानखाय सेपारेट स्टेट नांसिनाय ए अबायके बस हामानै दं आफ्रो आनि महाराजनि प्रति आनि 100% आनि गुबुन ताबुले सेपारेट स्टेट नि बागैनो महाराज आन्दोलन खालायजेनाय आफ्रो तिप्रा मथापान जोंयाखो ओमफ्राय ए आबुनि बागै महाराजनि जे ग्रेटा तिप्रालेन आनि किच्चा पुलानि जे कन्सेप्ट आजा किसानि दिदा तमनि कन्फ्यूज तमनि फाइनली आबुनां क्लियर रंखा डाउट करिखा ताबु ग्रेटा तिप्रालेन नि कन्सेप्ट ताबु एकदम क्लियर एडीसी एरिया ते जे जागा चीन बरो मेजॉरिटी जमनी नंदनगर हाय बा चीनी जे जागा चीन बरो मेजॉरिटी हाय नॉन एडीसी पानो जे जागा मेजॉरिटी गे जों तो चीन बरो याखारि तो जों तंगना मुसुंयाब्ले जों एडीसी नो सिमि जदि नो सेपारेट स्टेट मानै थांखांगाय ते बाकी नॉन एडीसी तंगनाय बरो बुतु चीन बरक ना जों हाय जे चीन बरक ताबु किछुटा पार्ट हलो बांग्लादेश ताबु दं बरनि बागै चीन पे नङै दं माजे मते बरक हाय गोबां चीन फ्रेंड दं आ जागा ये चीन रक फाइगन गा जागनि गोबां बांग्लादेश नि बर रक फाइगन गाय दङ जाव जों बर कक्र सालाय बर जे आ जागा गलाय दंमोन आबस चीन पे नङै दं obviously त्रिपुरा जे तंनाय रक जों जतन थानजांनाय दं माखै गाहाम एटलिस्ट त्रिपुरा सार इनके आबुनि बागैनो ए ग्रेटा तिप्रालेनि प्रतिबो ताबु कोनो धाउट करिखा कोनो कन्फ्यूज करिखा गेसो आबुनि बागै आं ताबु इन प्रेजेंटली महाराजानि वारियर संगै आं ताबुक सामुं खायनाय आनि लाइफ टाइम आं सामुं खायथानान बागै आं जायतो आईपीएफटी तो 2016 रगो बरमुरा हाथाय कतरगबो कासलायका तिप्रासा दफा थांनान बागै हिनो जतन सागरि करै रगबो अंलायका इनके आपनिबो तो जे कायसा एडुकेशन डिपार्टमेंट जे चाकरि खायतो हैदेबा चाकरि खायमान अगलो से दफाना तिसानान बागै साक साइसुं चाकरि खायै निजे नुखुंचि हामनाय दफाले गलै थांनाय हाय हिनो वानसगै नुं तो फायका आईपीएफटी ओ इनके आईपीएफटी ओ जे फायो जे इलेक्शन जितिका सरकार बो साखा हेदे आईपीएफटी बाय बीजेपी इनके सरकार बो तंगो ताबो बुसकांग बो तंगो ताबो बीजेपी बाय आईपीएफटी सरकार न हेदेबा इनके और तंगते बुबा ग्राने ओले नों तामना हरै फायनो नांका एक्चुअली नायदि जों सरकार दङ ठीक दङ आं साना थांगांके नर जतन सायमानो चिनंनि जे आनि लगी जों बतो 4 बोसोर मतो बो मिनिस्टार दंखा आबो जों गनैनो नरक सोंगांके सायमान खामो आंबोनो 1 बोसोर 2 बोसोर जखन पारंखा
ओंखाय इलेक्शननि सिगां जे बीजेपी रो कमिटमेंट मानि विशेषकाय हाई पावर मडुलिटी कमिटी खाजाका जोंनि तिप्रासानि सोसियो इकोनॉमिक कल्चर आवनो डेवलप खालामनानै बै कायसा कमिटी बेसिकली तिप्रासारक ताङै तिप्रालेन सानका आबनो नाय माने नायतुगै नायनानै रिजन नायतुग नायनानै बागै जे कमिटी खाजामानि आबो 3 मास बिनि टाइम ए 3 मास पादोंखा आबन परे आबन कोनो बुमुं सकरिखा माने बुमुं दङ आबन कोनो फांसन बा एक्टिविटीज जों नुग्लिया ओंखाय हाई पावर मडुलिटी कमिटी नि लास्ट मीटिंग आंबो एटेंड खायका गुवाहाटीआव ओंखाय आफ्रोरगो जों जेबाबे रिपोर्ट खायका बा रिपोर्टिंग खायका माने मकनि फेभार बरनि जे रिपोर्टनि फेभार किन्तु आबो कायसेपन एप्लाइंग ताबो सजरा ओंखाय आं 2 बोसोरनि परेखौनो निन सारनो साका जे नायदि जों तो चिनि मुद्दाखौ तो जों तिप्रासानो मोथांनानि बेसिकली आईपीएफ तिनि तो तिप्राले ओंखाय जों तिप्रालेन नि बागै एसेम्बली वो कक सानाय करै चिनाफ्रो नुखा जों 1-1.5 बोसोराव नुखा ओंखाय नों बो कक सातो गया बेइं ए मिनिस्टार नों आ प्रश्न रक सोंतो गया नों तो रिप्लाई रो नायसि ओंखाय ताम खायनाय बाय द वे नङाबो एकास खायदि मिनिस्टार नखरि फैदि आं बनो 2 बोसोर रकनि सिमिनो बन आं साजा जों तंना नाया मिनिस्ट्री लेवल नों अंकर फैदि ओंखाय जों बोसोक जरति प्रेसार दं निनि सार बोसोक जरति प्रेसार दं आं नुब्लि चिनि बर रक गोबांमा 2016 जों सारा त्रिपुरा रेकर्ड ओंखा अ जागाबो मिसिल खायना फायै बुजो बुतो खायजामानि गारि गुरा सखाजामानि मो खांगरि खलबै थाङै गारि माइरुम बस्ता तै बस्ता बोसोक जे रिक्स नाव आरो थाङै बरनो हेल्प खायनायनि माने आनो के हेल्प खायफैदिन छाया हैसि आं निजि तङै माया साकसा गाबो आं जायतगै मा थाङो ओंखाय एमन दिन पर्यन्त थांका हरनि 10टाव आनगो बारा दङ आफ्रो आं उनको सिटा कन्द फाजे उनकोनि दाउसरानि प्रभात देबबर्मा बनबो संगे बबो साइमानाय ताबो हैसि आनगो बनक बारा दं आफ्रो आफ्रो लपुरी दङ ओंखाय आं बन पर्यन्त लगि सानै तलां थाङा बिनि बाइक हरनि 10टाव सारा 10टा गल बाजार थाङै माइरुम बस्ता माइरुमिया मुरी बाय रमफेर बातासा के बास के रिक्स नाय थाङा हैसि ना फायनाय आंनि गारि फायतङ आरो मासे यांलाय दङ पुसकलाय यांलाय दङ कानो जे खरक सारनि बरक फुन खाय हका जे चिनरम तिनां तो नकिसे अरेंज खाय हकादि आं लगी न थुमानि बास आं थुजाक अलरेडी दादिनो थुमानि बास चिनि प्रभात न साका प्रभात नङा लगी थ गे बर थानाय बास इंगां साका गुल बाजार जोंहति थांगरना आरो आन्दोलन खालाय तंनि बागै माइरम को मुरी बाय रमफेर पाइ रहगाना मारुति बेन कायसा अब ताक साना थांगाय जे ना फायनाय आफ्रो बथुइ थांगा जाखा उनकोनि बिरचन्द्र मनुनि सामरियां आं बिनि अदादन बुंपक तंखा बमासा दङ गे ताबुक चिनि विद्युत मासा दङ दा विद्युत बरक खरनि फायै खर फायै जों मारुति बेनो जे साकसाक बस्ता कुप्लुं खालाय पाइ रहमानि र ओंखाय आबनो कारिबो सालदको तो थाङोनो ओंखाबो हर इमार्जेन्सि नि बागै मा रहमानि बरक ओंखाय अबा एकलायै आं जागिरि खायति तिफानो आं साइमन आं बुजति रिक्स नाय सामु खायके बुइताबो नुगिया ओंखाय आनिखाय एकटासि सानमु एकटा सानि मुचुं मानि ओंखाय जे त्रिपुरानि तिप्रासाराव नांकिसा फियक जाकमानि आं नायनानि मुचुंखा कारण आं बेलाय पेनखा नुगै फायमानि बांसुका ओंखाय जेहेतु आनि बखा किसा बुइनो सलदायाबा आं किसा आंगन आं सेन्टिमेन्ट नङै थाङो चिन बरनो सागनाया खायजों नुखा केनो मिखिथिं बाजार फानंथुं रि फालमानि बाजार फानंथुं बा जेकोनो मार्केटाव फानंथुं चिन बरकनो आमतेखे तिटकारि रो जाकमानि अफिस फानंथुं एबर नुखांगन आं बेलाय खनो पेन हेडेक नु गाबन बगै आं मुचुङो जे चिनि बरक किसा यक सम मानसि तुं चिनि हाव जों किसा गाहाम खायै चिनि मतेके जों तंग थां मानसि तुं जों नुब्ले जेखेन बुतक खायजाकमानि ना नि चिनि कुनो राइट गरै जों चिनि मान थाइनो साना थाङो पर्यन्त इखौ सगांसे बुजाक टजाक नु आगरतलाव के एबो हाय घटना रखंगे आनो बेलेखेनो पीरा रो हाय कष्ट रो गाबन बगै आं मुचुक मानिके चिन बरक मोथांजाक सितु तिप्रालेन बा मानसि तुं आनि जा मानसाक आं जा पारिसाक आं हेल्प खायना बाय मानुसको दान दं ओंखाय आबोनि बागैनो ताबुकबो आं अबनो साना मुचुंनाय आईपीएफ टी जेहेतु मिसलिडिंगै थांका अ जाखाव जारा जों बिशेष खायै महाराजा बाय थानचांनानि कक सामान बागै आईपीएफ टी नि सुप्रीमो जोंनो ब हजम खालाय मानलिया
nin chano bo hojom khlaimanliya bini chini ektano bul bin thanio abo hingke jeng thanjangnan muchungjago maharaja bai thanjangnan mungjago bini wansukmani tam wansukap to bon sichinai tamkai ano ang jokhon meeting rogo chini IPF to meeting rogo ang jokhon kokti saka je 2009 simi IPF ti Tipraland chani fekya tabuk 2021 phaiye chini maharaja Produt Kishorni netrite gobangma je Tipraland chania rok phano 2009 ba 2014 go chania rok phano tabu 21 phai boro Greta Tipraland bumungui phano to separate state chan kable ga obosuk bara golden opportunity tei tam tongba jeng tabu jotono phainian rajing tongkha ga jaga IPF ti kai tam ni bagai muchung jagya ani proshna kha jaga si nang IPF ti kai tangai maharaja bai type na muchung jagya maharaja agini paikha ja agbini congress ni period paikha bo tabu anjolik party khaiye Greta Tipraland ni bumungui separate state bo strongly bo demand khlai tongo bini image to chunghayana bo to royal family okay সারা ভারত ni borok saimano bono সারা world ni borok saimano korakta upojukto leader bo strong leader ha nini jati hadapabe bo bitrek khlaiya ja saimani tongo kaino bo bai tai pungai Greta Tipraland phanung tung abono jung samlainen tam problem tongba jodi ni na jaga nini sartho jodi mungsa kri hingkai maharaja bai thanjangnani kun apoti tongnani kogya haisi hingkai जों जतन साइमानो 2021 तो हिउज फरमेन ताबो Greta Tipraland सानलाय दं तारमाने चिना पजिटिविटी फाइ दं हाबले चिनि बरनो म थांजांनायनि बा चिनि बरक थांजांलायनि काइसा सोर्स तो फाइका जागाना इनका आ जागाओ जे महाराजा बाय थांजांना मुजुंयाराव माने साउता बाक्सा साउ आबो जों पार्सनली जदि कन्वर्सेशन खाइके आबो नुक जगो जे आसक दाति तांनि थानाय टेबु कक सालायग्राना आं जे बरनि कक आं जे बुजिमान हिकाय माने आ जागा হয়তোবা মেবি সিট দো বাগাবাগি খ্লাই কাইসো স্ট্রং কন্ডিশনার গে যে IPF তিন তরফ থেকে ফাইনে রনো উসুক সিট দেজাংনাই মথা তংনাই রনো উসুক সিট আবহাই কাইসা কন্ডিশন তখাঙ্গে হয়তোবা থানান আবহাইরাव মানসিকতা তং সাইমিয়া তামখা আংখাও জায়গা মহারাজা ন জায়গা ফাইমানি আই সাপোর্ট সেপারেট স্টেট আই নিড সেপারেট স্টেট আবনি বাগে ও জায়গা কোনো সিট বা কোনো ইলেকশন কন্টেস্ট খাইনি ভোট বাঁচান আবহারান কোনো ড্রিম করি হাইছি কোনো ড্রিম করি জাস্ট ও জায়গা जों महाराजानो बेकिं मारिसिनाय महाराजानि इमेज दंगुचिनिस्लाय सारा इंडिया नि बरक बनो सिनु सारा वर्ल्ड नि बरक बनो साइमानो सो आबो ओ सोर्स नायखेंखाय ओ एंगल नायखेंखाय बंको स्ट्रंग काइसा ग्रेट लीडर ए ग्रेट लीडर नि नेतृत्व थांगाखाय जों सक्सेस जोंनाय कारण सामुंख्लायके जतन सक्सेस नायोना सामुंख्लाय अदे मदेगो किफिलि तंनानि केबो मुजुंया हायसि बथाय जतन माना मुजुं কাজে जों খুব পজিটিভ आंखाय तावाबनो वानसगो जेनि महाराजा 2023 एकटे किछु बिनि नेतृत्व एंनाय बे बजेटा डिसाइड खालामनानै जों आबनो बखराव बमैनो गसिनानै ओंखाय ओ जागा आंते गायसा कक साना मुजमाखै हाय जों जेसे बिलिभ फायगा आसो हयतो महाराजानि बिलिभ खायमेन जे गोबां मा अन गुबुन पार्टी खाय तंनायरनि बागै आं कक सावो जारा तिब्रा मथा खायाको बा निनि IPF तिंनि तंनाय दङ BJP नि तंनाय दङ बा CPM मंगनाय बुतो तंखुना आरो बुतो तंगो चिनबो এই বরনি বাগै आं बखाव कक साता হয়তো বড় চিনি যে সেপারেট স্টেট নেমলি যে Greta Tipraland অবনো বড় বইতো থাঙ্গিয়া কোনা ओंखाय जों जेकुनु सामुं ख्लायनाय हिंखाय जोंहा जागा चिनि कन्फिडेंस दंना नांगौ बिसास दंना नांगौ जों मैखिथों फांजा गायखा बोलेनो जों आबोनि बोथाय मासनाय आसा दङना फानतक फांजा गायरेखाबाबो बोथाय रेनाय 1 मास 2 मास 3 मास जों नायकेरि ख्लायो হয়তো মহারাজানি এই যে Greta Tipraland ও জায়গা বড় পয়তো থাঙ্গিয়া কোনা ইয়াখাবা যারা বিজেপি খাই তংনাই র বা চিনি সেপারেট স্টেট নো যে সানি মায়াখু বা বিনি অপোজ খাই তংনাই র বড় না অবন সানা মুসুङो যে নাইদি নরক বুজিনান ট্রাই খাইদি এই সেপারেট স্টেট আবো ভারতনি সংবিধাননি 2 এবং 3 ধারা দङ ভারতবর্ষनि যে কোনো জাতি কমনা নাই তংখাंखाय destroying tongkhangkai bini atmoniyontron jodi mane o jaga bega tongi tongkhangkai abono save khlainani bagai bono separate khlai rajyo sunam rejamani abo provision to o jaga বিশ্বাস থাঙ্গিয়াংনানি কোনো কারণ সে গरै hangkai ang kisora example ri sana musumakai hai जों सारा भारतबर्षनि गोबां स्टेट तुइरिंमानो तानासिगि आबखने हासाल जों साधारण नर्थ इस्ट नासिगनाय
chini northeast puila bahai tongmani ebong tabu northeast ni bisingo Assam no tukra khlai koita rajya toiri kha koita kwtal separate state kha abono norong nasing naidi angabo sanamu sungborno jemon naidi angor kisa sanamu sumga hai chini Nagaland Meghalaya Mizoram obo joton chini dorja khorke janga ja soguyu na Assam no part khlai 1963 1 tarik December 1963 1st December Assamni part khai Nagaland snamairu similarly tang phaika 1972 1st January Meghalaya ungu kaisa chikon district tongbai mani Assam ni kaisa district Mizo district 1954 abono 1986 thangai 5th August Lok Sabha bill pass kaka bongni andolon to tongono Mizoram no separate state khajeni bongni movement to tongono Mizoram ni ge finally 1987 5th February wo kaisa full fledged separate state ni declare khlaira jago ei Mizoram hengkana yo jaga chung mane chini nok buskango no obai ke separate state khlaijim jam chung nugoitu so dabu simia এই যে 2000 সন না 2000 বছর সেকাং তাবো 21-22 বছর সেকাং 2000 সন যখন ফাইপুরো जों যত নাঙাপুরো চাকরি খাই তঙবা গাড়ি রগো কালাইখে মানে উসকানি ঘটনা হাই মা তং সালাই যেতামো যে 2000 সন ফাইকে যত ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া রগ নিনি কম্পিউটার যত সামুং খাইগলাক হ্যাঁ 2000 সন ফাইকে চিনি ক্যালেন্ডার রক তেংলাক 000 কম্পিউটার সামুং খায়া পুয়ে সেপুর মানে অনেক কিছু जोंआफ्रो গল্প खोनालायमानि साब सालायमानि चिनि स्टाफ रक बा गारिनि बर जत आगे सालाय आं ताखौनो स्पष्ट मुजितों ए 2000 सन उसगां हाइचे मा दं इंगे 2000 सन से कोयटा राज्य सेपारेट खालाय जाखानाय बाग जेमन उत्तराखंड हाँ उत्तराखंड खाबुफ्रु 9 नवेम्बर 2000 नि बो जागानि थेके उत्तर प्रदेश नि खागै उत्तराखंड सनाम जाखा 2000 सन सिमिलारली झारखंड सनाम रेगाते चाइने 2000 बो जागानि थेके बिहार नि थेके सकागे ओंखाय आफ्रो नायनायदि ए 2000 सन उसगां हाय अफुरो जा सेपारेट स्टेट ओंगै दं बिहार नि जखन झारखंड सनाम जाफुरो बिहार नि लालू प्रसाद यादव साइतों जे बनो टुकरा खलायफानो रुदि बो झारखंड ओंनानि रोगलाक लालू प्रसाद यादव ताव मानादा खलायमानखा नायथौ खलाय गायसा झारखंड ताव थांनायदि झारखंड बुसुक डेभलपिंगै थाङा ताबो उत्तराखंड बुसुक डेभलपिंगै थांगा नगे ताबो आबो हायकेन गोबांमा भारत गोबांमा कताल सेपारेट स्टेट ओंगै दं तेलंगाना तो जों साना थाखाय मियासै होनै मानो 2014 बुसुक बालखाबा 2014 2 जून हाँ आबनो आंध्र प्रदेश नि खागै तेलंगाना खलायरो जाखा नगे जों 2020 संखानाब्ले लादाख न सकागै रमानि यूटी सनामै रमानि नगे जोंले ताङै मायां नायबा एमने सेप्टेम्बर मासो मार्च खेलायमानि साइन खेलायमानि किन्तु एफेक्ट का 15 अक्टोबर कैसे सी कैटेगरी वो चिनी त्रिपुरा पुरो तंगमानी चीफ कमिश्नर बाय गाइड खाइजगी तंगमानी अबनो 1956 थाङै यूटी सनामै रेखा 1972 थाङै स्टेटहुड सनामै रेखा ओंखाय त्रिपुरा नो दापे पुइला मार्च रखा आबनो सी कैटेगरी खाइका आबन परे यूटी सनामका आबन परे स्टेटहुड सनामका कई ताबु चिनी त्रिपुरा लेन बामतिखे नंगनायता हयतोबा मेबी इंगि मानो जोंनो यूटी रिग्रा मानो आबन परे स्टेप बाय स्टेप जोंनो सेपारेट स्टेट जानाय तारमाने त्रिपुरासा चिनी स्ट्रंगली मूवमेंट इंगि तंखाय अ जागा सेपारेट स्टेट इंगियानि कुनु कारण से गरै शुधु चिनी अबनो दरकार चिनी स्ट्रंग मूवमेंट नांगो थानसा नांगो कारण थानसा याखै जों स्ट्रंग मूवमेंट खालायमिया स्ट्रंगली मूवमेंट खायन बागै थानसांना नांनाय बिलीफ ना नांनाय विश्वास थाना नांनाय ट्रास्ट दंना नांनाय जे जों सेपारेट स्टेट चिनी मानथाय एबं जों माननाय त्रिपुरानो रियांगै सैथुंगो भारत गभर्नमेंट डिक्लेयर खालायदों आलादा कन्स्टिट्यूशन सनामै दं जोंनो जे नर त्रिपुरासा नंनि बागै आ प्रोविजन और नॉट एप्लीकेबल साइरथो साया कमले ताबसो पर्यंत गिताङै जों मायां नायबा इंखाय आबन बगैना साना मोसो प्लीज आनि खाजानि रांजोनि ताकुते बुखु जारा नरक त्रिपुरालेण्ड याखाबा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड याखाबा सेपारेट स्टेट न ताकोनो बिलीव खालायमिया ट्रास्ट खायां तनाय नरक काइंडली नरक जार इंटरेस्ट नरक अन्य पार्टी खालाय तंफानो
norok ta kebeng di at least tabuk je separate state san tongnai chini maharaja bini team norok borno ta kebeng di karon ei Tripuraland man khangkai separate state man khangkai abo ang saichung nung saichung ba chini maharaja saichung ba bini Tripura moktachi mara tongya সমগ্র Tripura sa aro tongnai ge kaje ajaga nung tam kebeng thai tongbana ঠিক আছে ang bono logiri manliya maharaja nang logiri manliya ani personal kisa interest tongu onno kubu national party kheke ani kisa profit tongu ang no naro logiri me ichoke nung tongdi pia nung ta kebeng di nung bui bai aro chabi motor jagi kaisa jaga chabi motor ke putla musama hai nung aro ta kebeng di nung khlai khlai di sara Tripura ni gobang ma jaga tong nin feel khainin ta habi ta nung jaga problem nga ta habdi ang obno sana musong ta borong haisi থানায়ও যে আইপিএফটি খাইপুগো স্টেট গভর্নমেন্ট বাই তাবো বিজেপি বাই এলায়েন্স যে ট্রিপলল্যান্ড হিন সানলাইयै গে অবন সে মাইয়া গে তাবো তাইসা গ্রেটার ট্রিপলল্যান্ড হিनै সানাইলে বমা হেকে মাদি মানে হিনি যে লুকুরকনি সুমুটা ইনকে অবনলে নং লুকুরকনো তামো কক সাই রিনাই যে স্রাইকে obno sanai ani khapangni takokte bukhuk sang tabuk suk jora phone brok bujimaya kota মানে বমা হাই বুসুক জরা ডিফারেন্স দং অমা হাই Tripuraland বাই গ্রেটার Tripuraland ang ani observation hongkai Tripuraland bo separate state Greater Tripuraland bo separate state ge fia bum hongkai IPF ti rokai Tripuraland ni sanka se separate state no hongkai tabuk chin maharaja hongkai separate state no bo Greater Tripuraland ni sanka hongkai geographical area tang thachingon chaka chin maharaja ni separate state hongkai bo bongnai je 587 ta ADC village to tongono hongkai along with abo bai tebo tongnai bobo je non ADC amane general area je jagao chin boro majority tongo abono tui bokhai Greater Tripuraland tar mane abo separate state no hongkai IPF tini 2009 ni simi je separate state abo khai শুধু মাত্র based on ADC area ge jai hok IPF tino bahai no tabuk phano norok Tripuraland manya ni kebo sairia ko kok khe obose ei je separate state sanai family Tripuraland san family leaders roni bisingo kisa mislead engkha ang je bujimani hoyto maybe borok tamo jani bujika saimiya ani observation hongkai jeng jesuk poito chawi force ruwi uklogo jeng dagari tongmani chini buskango dagar jangnai ro asu yapri semani bongni strong ya bongni movement asu strong ya haisi jengkha uklogo tongte phan thonlai juk tongo dagar nani bagai কিন্তু buskango je dagar jangnai borok bo jodi mukri thangai tongkhangke abotoi bwthai thailiya মানে যারা নেতা যে সামুনো তাংনাই রবরক থুই তংমান কক্তা অবন বাগাই আমা হে অন্তকতা IPF tini je performance aboto sara Tripura sudang simia sara Tripura borok nukha hingkai ang ni jibo chini MLA rokno onek bar saka norok proshno dakhil khaidi Tripuraland sandi assembly o aboko kok kebang ma sawnai assembly norok Tripuraland ko arrest khaidi hingkai chini somehow kichu সংখ্যক MLA borok bahino sanan try khaikya কিন্তু মেইন মুদ্দাকো হই তামো সাইমান অ্যাসেম্বলি ও যে কোনো বড়ক ফাটচাকে যে কোনো প্রশ্ন তিসাইমিয়া আজা কাইছে যে প্রশ্ন এক মাস আগে নং তামো প্রশ্ন সোंनामुजों নং তামো প্রশ্ন সোंनामुजों আবো প্রশ্ন লিখিত আকারে সাবমিট মাখাই আগে হইতে মারো এক মাস আগে জমা মারো ও প্রশ্ন ন স্ক্রুটিনি খাইয়ে এন্ট্রি রহর মানে পাস খাই রহর ओंखाय चिनि आं जततुक साइमामानि आ जागाव 5 जननि कमिटि दङ चिनि IPF तिनि काजागा चिनि IPF तिनि सुप्रीमो बरमगना एनसि सार दङ जा एनसि देबरमा आ स्क्रुटिन कमिटि बो on behalf of IPF तिनि बतम के चिनि MLA रक जमा रमानि न आबो गजाय थाङो जिका आं आन्ताजियाव जागा MLA रक न आसु ब्लेम खाया रोखा किछु संख्यक MLA रक चिनि चाइतुगिनो chini brishuketu hundi jatu kubui kok even sindu no bang ko ekbar saka chini sindu choron jama tena bo nung phan tisa chiri Tripuraland ni abo jatu kubui Tripuraland kok Tripuraland kok nung tisa di ne jeng salayu tei ko onek somo engkai try kheka chini MLA rok try kheka abo ajagawo pass jeng ya haisi engkai je committee chini NC sar tongka bo tangai abono
পাস খাইলি রহইয়া বা তাঙে সালাইলিয়া আবো সালাইনি কোনো ব্যাপারিয়া কিন্তু আনি আইপিএফ তিনি তরফ থেকে প্রশ্ন নবনো এন্ট্রি মা খাইনাই নেই সানান যাবো কিন্তু আবার সাজা গিয়া এবার প্রশ্ন খাইমিয়া ओमफ्राय जेकुनु आन्दोलन आबो साक्सेस जोंनाय हिंखाय बिनि स्ट्रं मुभमेन्ट नांना नांनाय ओमफ्राय आज आमथिखेनो आईपीएफ ती तरक एकदम दुलिसा तंगै थाङा ताब तरक बिनि दुर्बलং तें कमिटे सापोर्टार कमिटे ताबोखे करिखा किछु संख्यक आबो जास्ट मरकनाय हायङै तंखा आबोनो कारिते करिखा ताबो ग्रेटा टिप्राले नोंसंगा जा टिप्रालेन समायो बाके ग्रेटार माननाय ओमफ्राय टिप्रालेन ते ग्रेटार टिप्रालेन बिसिं कुनु फेरलाय मुंक्रै गानि पयतो जामानि के हाय चिनि महाराजा बसुदु कक बाय सिमिया ब सामं बाय फुनुगि रेखा जे ब एक तो ब दफानो बिट्रे खाया दफा बाय ब बिट्रे खाया द्वितीयत बनो केबो पाइमिया ताबुसक जरते जों नुकमानि ब कांग्रेस या खारमानि ब मुलत बनो चिनि टिप्रासारनि जे आसके डिप्राइव खायजामनि आसक जे प्रॉब्लम संगे तमन चिनि टिप्रासारनि अबनति ब कक सानमु सुमन आजा रेस्पन्ड माया कक सैमी आ जागा ब नेशनल पार्टी तंगै आबनि बागायने ब किन्तु बेलाय तामनाय ताउ ब जखन कांग्रेस तंफुरो प्रदेश चिनि त्रिपुरानि ब प्रेसिडेंट तमनि आबन कारि ब सिक्किम नि ब ऑब्जर्वर तमनि महाराजा बेलायखन गुरुत्वपूर्ण कैसा नेशनल पार्टी अब चेंगरा याबले नेशनल पार्टी रो आ जगाव जा से पोस्ट होल्ड खाय तंगना रो अब साधारण को क्या आ पोस्ट रनो या कारै बो ताबुक जे तिप्रासानि बागै हा राजप्लेस तोरनाय रॉयल फैमिली नि राजा माने तामुबा महाराजा बचिनि बो ताबुक मयदानो अंखरै पथे गाथाम हरै चिनि बागै सामुखलाय दङ नों बनो लगिरलि आयदा आनि कखाया बसि हाइस आर बिनि विजन बिनि मिशन ताबो तिप्रासाना मथांनानि अबसिमसि बिनि एकमात्र विजन ते मिशन तंसु स्ट्रंग लीडर मानि तंहा जों बसखाङो गॉड गिफ्टेड बो हाइसि आं खामथिनि वाचो महाराजा जे ताबो चिनि बागै सामुखलाय तंमानि अबो काइटोनि नो कैसे प्लान गॉड से बनाबा के डिसाइड खलाय हागे सामुखलाय तन तिप्रासाना मथांनानि बागै के खरसा गॉड गिफ्टेड स्ट्रंग डायनेमिक ग्रेट लीडर बिनि नेतृत्व थाङै आबो मायंनन कुनु चान्सेस करि हाइस ओंके आबोनि बागैनो फिया महाराजा बा एकटान कक्साव नरक आनो नों यूनिटी खाय फुनुगदि थानचाङै नरक फुनुगदि आं एकटे किछु नं बागै खलाय खलांनाय ओंके बो इच्छा खायगा ओंके चिनि महाराजा न समटाइम्स बिनारो जों थांगा ओंके बिनारो गोबां माने टप लीडरनि फोन फायो चिन बसखाङ बनेक समय लाउड स्पीकर रे कक्साव बनो बेलायखिना गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफर खाजगै दं हायसि एमपी থেকে आरम्भ खायै नों तामो सान नों जा सानमानि आबो रोनाय हिनजागै दङ कांग्रेस तरफ থেকে हिनजागै दङ बीजेपी तरफ থেকে हिनजागै दङ अनेक प्रेसार खाजगै दङ निनि तिप्रालेन निमानि याकादि हायपनो महाराजा सावो आं तिप्रासानि एकटे किछु पार्मानेंट सल्यूशन खालाय खालांयासा आं कुनु जागा थांगिया एमन बस माने तिप्रासारनो अबन मेसेज रि दङ नरक आनो थानचा फ्लाइट फुनुगदि नरनां एकटे किछु रनाय कारण बहाय ग्रेट लीडर कक्सागांखाय आबहायनो एरें कक्साया गा आबन बागैनो आनि खेतो 100% चिनि महाराजन प्रधान ट्रास्ट दङ ओंखाय बिनारो थाङै जों कुनु बुट बाजानानि कैंडिडेट सानन आबन बागै थांगिया जस्ट बिनि मुभमेन्टनो तेबो स्ट्रंग खायनानि बिनि थानचां लायनाय मानिवो तेबो चिनिबो कोऑपरेशन खायनानि थै कलम तो एकाथा खायै मुभमेंट खायलाय जों तिप्रालेन आदाय खायलायनानि अबनो कैसे नाहारमु इतिप्रासानो मथांनामु सुंमानि बागै युखाय समस्त याकारै न खुकनि चिंता याकारलाय जों तो साना थाय खस खरगनाय निन सारबो बाय द बाय आं बेलायखिनो सुबायगो निनि सार बाय आं जों पार्टनारशिप चिन नुखुङो चिनि नुखुंनि आलोचना से बायके तिप्रालेन माननानि समटाइम्स जों कनैनो आलोचना खायलाय माने बयनि नुखुं तो खरकजासे क्लायो जे आमने जे नुखुं तो खरंनै न तिप्रासानो मथांनानि बागै सामुखलाय दङ ताव राइट आबनो चिनि बुइ अनेक समय जोंनो हिनुता चिनि ताखु बुखरो तिप्रालेन सिमिसे नंग नर्स कक खनाय दंसो बाहायके तिप्रालेन मान लायसिनाय अबनो ति जों कनि आसुगै कक सालाय इनका जगह आं बेलायखिनो लाकी निमानो निन सारनो जे बबो एकदम कोऑपरेट खायनै जात
Angkai angbo bono samani tongo nang kuno din phano jati bai dofa bai habai nang bitre taklai di jati ha dofan hamjak nang na nangnai chini nok nukni samungni slai phano dofani samungno chung kotor khema nuknai abai ke chini bisingo chini khoroni bisingo chung obai ke kok salai no prai no chini discussion abo phayo angkai bini samung bo khaitung ani samung ang khayo chung kini nongkhri samung khalayo jaro ba chung kini thanglai agi taklai ni dili obijan belai kheno naine ni motong nai do chini target hingkai chung eto bosor thango Delhi অভিযান তাবংকে চিনি আন্দোলনকে দিল্লি বড় কারণ এতজন বরক থাঙাই দङ जों যতন সাইমানো যন্তন মন্ত্র আছে বরক চাগিয়া সারা ভারতনি বরক এমনি তো সাইমানো ও জায়গা মহারাজা প্রদুত কিশোরী নেতৃত্ব জায়গা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সালাই দङ সেপারেট সালাই দङ আনাচে কানাচে দিল্লিনি যে কোনো জায়গা ফানো ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের আওয়াজ প্লাস সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ini Modi ji Amit Shah ji borok jate sisitung je o jaga Tripura sarok ni tamo dorkar nangai tongkha angkai through media chini Bharat ni Pradhan Mantri chini Narendra Modi ji nopse sanamu chungo je Tripura o Tripura sarok ni bagai separate state khlai rani Tripura sarok no rokha khlaina ni bagai te khorok busuk ni muktui no nang ang buso sungnamu chungai ji te khorok busuk ni jan thangmani nugui nang Tripuraland sinai angkai malai ke bonopse sungnamu chung nangki o Tripura sarok no khairok liada Tripura sarok bina treatment no thui tongo education ni kaham sep sap borok maya ti kaham manaya mai masaya common na nai tongo er modhi chin kabang ma bosong common is thangka aisi ei common na nai tongo nang te busuk jonani muktui nukangkai nang je borno rusinai separate khlai rusinai busuk jonani borok ni jan ari khangka ba nang separate state rusinai obang belai sungnamu chung bonai কোনো সময় যদি বনাং মানখানকে আং সুলে সোংনাই যেনি মোদি জিনো সোং ইকক নংকি অজাগান Tripura sarong bagini bokha goliliya da chini maharaja busuk VIP khai tongmani tabo hawo ongkhribo samung khlai tong nang nukliya da borokno ang sungnamu jungai ei sujog mankhankai sungnai ek samoyo tabo Delhi অভিযান chini nang jeta sungmani chini Delhi boro movement belai kheno important ba guruttopurno ngai wonderful ngai wanama singjangnai কারণ অবাইকে লার্জ স্কেল जों थांलायाखौ हाइसि যদিও লাসি আরো থাঙ্কা আবন সেপানো তে এফেক্টিভ ओंनानि आबन खलायनान बगै जों जायतलायतो हामबाय nugui mankhana khanai mankhana hasteni takhuktai bukhok chung tipri khorang habanok ni phaisingtei norongno joyekaraina update rinai tai kubuni jagarokbo chung amahikeno srai ke kwtal ni je kokthairokno salainlainai tai joyakorei nai tongni tipri khorang jotona hambai khulumkha।